رازگا فالتر تستونگا ارماجتای پیدا کنگا ایفتون کننز ایف غدافون قد تکتزونن اما وی مایو من رکندوجه اوارتزاک فزنتل در سایداخ کنن خسری رستون پاد سخادون اونیورسیتیت موزی تکوی دار دلایقست آردم نازی وگای ساونس رازگا فالتر اونیورسیتیت موزی تسمدیس وزارن کنن سال کار آدم مدر خیپوی موزیون خواهد تستر وارست وزارن کنن سواج تزردته چیرو مسیف غد سارده چنزینات چیتا فینفت ساکت اما دیس باخو فرسینای سخینوالا گیمناز البیونا خورگانینک تستر رایگوندای فوازق وین ساردم افدم класса خورگانینک تسازونن زینت تخالنز موزی کشتی من خاص کنگایا Иронов. Здесь самец, потому как вага идут параллельно, это самец. А если они идут вдвоем, это самка. Это тоже горный тур, жабид ролан, алия куненкоттун, авидару во весь рост горный тур. По делению рог определяют возраст здесь 12 лет. Чинесарус охотники, здесь 12 лет. После 10 лет рога не приживают, они бывают хрупкие, ломкие, то есть они уже не приживаются и выпадают. Это отдел музейного комплекса, музей истории, археологии и этнографии. Был создан по инициативе Вадима Бутазовича Тайдеева в 2020 году. Вот в октябре 2021 года у нас открылся, вот буквально, даже неделя еще не прошла, открылся выставочный зал. И открылся он выставкой народного художника России, народного художника Северной и Южной Осетии Магреза Ильича Киликсаева. В этом отделе музея вы увидите знаменитую кубанскую культуру, образцы оружия, нумизматику, предметы быта и осетинское жилище, то есть Ирох-Хаджор. ایران خزر مباخیزگاه برک فقال زگ درسته. کرازی نامت توی نفتم گس کس راگون خزرون زالمت تام میگن انتظت توی ودون. دزارت مسخی تابن آرخایت کود توی. زخمون نه سرت نیوتن در بازار با چی فشدی کشم. گریف سامیش در کشو. ایتخیم ولیک کس نه. وقت قد کنس زن اوی تو که یاسوما. کد دستر مفینای نه. ودی وقت کنجن زنای متکی خشجینی. ما فترستن جنوی گوته. آخام ریالیستیش نیسته. ما آقاد کتونی خودتن زن تکنه جیشی بخارجینی. ما دویزونست مدون خساب روشن بیان چطور. ما مسای سیدموی گستن. جا خاطر باشتن سامیتون که فشتی مزردم روواس ما کلمتا دنگریالیستیچ نیسته. İskofette вообще говорится. شاگای شردنا. کلمفیتون. ما گزل کلم. میگنن تای ما بیرش در تفشدی میگنن تا. چه میگنن اما؟ کالاشنیکوف، وینچستر. مزار ما فشد زالوگی موزه که نجرت من که ودن کد توی جوات تشارچن نزختم. Школа заутам фарсте тавзард. Состуар зонзуап патаистой музей кусчатай. Вы знаете, как устроено остинское жилище? Что оно делится на две части? Знаете, без стены? Без стены. Мужская половина и женская половина. Центральное место занимает очаг. У очага был свой покровитель. مزردم بیرش در تفشدی مزردم فشد است سرت دراز در آدم کد شارد است وی در فشدی مزردم فشدی روم خجار کاش در سرتی مخلق در فیتون سلا بر فیتون خیوا فیتون و دود فیتون بیرخت ساگ ما روواس آش موزی تا مزردم فشدی ایران خجار